Pozdrav! U ovom videu govorimo o Moneru. Monero je kriptovaluta nastala 2014. godine, pokretana je od strane zajednice, nema vlasnika, nema nekakvog fonda ili nekakvih firmi koje su vlasnici, nego sve rade pojedinci i zajednice. Trenutno je blizu svog all time high-a koji je bio negdje 2018. godine preko $500, ukupni market cap mu je 8 milijardi dolara. Tu kad odete na Markets možete vidjeti da ga možete nabaviti od ovih većih, možete ga kupiti na KuCoinu, Krakenu, Bitfinexu, Maxiju, to su ovi veći, iako je pod pritiskom da ga delistaju, za očekivati je da ga i ovi veliki delistaju uskoro, jer on čuva vašu privatnost, a to regulatori baš i ne vole. Evo ovdje imamo tablicu gdje možemo vidjeti neku usporedbu između Bitcoina, Zcasha koji je u zadnje vrijeme prilično popularan i Monera. Recimo kod vidljivost iznosa, kod Bitcoina svi vide koliko ste poslali, kod Zcasha ako uključite opciju privatno onda ne, ali po defaultu svi vide, kod Monera nikad niko ne vidi jer je to naprosto način na koji on radi. Pošiljatelj i primatelj isto tako su javni i kod Bitcoina i kod Zcasha ako ne uključite opciju, a kod Monera nikad niko ne vidi, znači uvijek je skriveno. Također vlasnik adrese, ista stvar, jednako je i kod Monera je uvijek to anonimno i ne zna se koja je adresa, ne zna se ko je vlasnik adrese, privatnost po defaultu kod Bitcoina nije, kod Zcasha jedino ako ju uključite, znači po defaultu nije, i kod Monera je, znači nema načina da isključite tu funkciju privatnosti. Glavna tehnologija kod Bitcoina je Public Ledger, odnosno zadnji softverski upgrade koji se zove Taproot. Kod Zcasha je Zero Knowledge Proofs tehnologija, a kod Monera je Ring Signatures, odnosno u razvoju već je u beti je nova tehnologija koja će znatno unaprijediti i ovu koja postoji, koja već jako dobro radi, ali evo još jedna bolja tehnologija koja će biti, ja mislim, trebala bi biti lansirana na mainnet ove godine. Regulatorni status kod Bitcoina je da je potpuno prihvaćen, Zcash isto tako je prihvaćen jer ima opciju da bude neskriven, kod Monera je on je pod pritiskom da bude delistan i svako malo ga neko delista i vjerojatno će biti na sve manje mjenjačnica ovih centraliziranih kako vrijeme ide. Evo kako to izgleda u Block Exploreru. Ako odete na primjer na Ethereum Block Explorer, na Etherscan ili na neki od drugih kriptovaluta, vidjet ćete da kad odete u neku transakciju, hash te transakcije, da vidite ko je poslao, kad je poslao, odnosno vidite koja je adresa, koje drugoj adresi je poslala, koji iznos, u koje vrijeme i tako dalje. Ovdje vidite da sve piše confidential i nemate nikakvih podataka, vidite samo da je neki fee plaćen i da je hash toga te transakcije taj i taj. Znači sve je confidential cijelo vrijeme. U nekom trenutku je zajednica Monera odlučila da će preći sa rudarenja putem ovih ASIC mašina, kako se danas rudari Bitcoin i još neke druge kriptovalute. Problem je kod toga što su ti pulovi centralizirani i što te mašine proizvodi najviše jedan proizvođač. I sad, ako ovisite o jednom proizvođaču i o jako malom broju pulova, onda to ne ide na ruku decentralizaciji. I Monero je odlučio da će ukinuti te skripte s kojima se rudari preko ovih mašina i da će staviti samo da se rudari preko centralnih procesora od vaših računala, što onda omogućuje puno većem broju ljudi da to rudari, tako da teoretski mogu ja sad s ovog laptopa isto tako početi rudariti Monero, bit će to jako slabo, ali je moguće. Do sada je to bilo preko ovih ASIC mašina. Često možete čuti da kompanije kao Chainalysis tvrde da su probili Monero. Ne radi se o tome da oni to probiju kriptografski, to je nemoguće, to i oni priznaju, nego oni ubacuju svoje nodove u tu Monero mrežu nodova koji onda osluškuju vaše IP adrese i to pohranjuju i gledaju nekakve paterne vašeg ponašanja, u koje doba ste slali, s kojih adresa, da li su te adrese već KYC-ane negdje i tako dalje. Tako da oni na taj način dolaze do nekom širom analitikom dolaze do nekakvih vjerojatnosti da bi se moglo raditi o nečijoj adresi. To oni znači Monero nikad nije probijen u kriptografskom smislu i sad još s ovim novim upgradeom će biti još teže to probiti. I zato je važno kod korištenja da koristite novčanike koji imaju te white liste nodova, da to sve dobro podesite, inače može doći do curenja vaših informacija. Otvori račun na Bitpandi i počni tradat. Trenutno je akcija u kojoj ako izgubiš do 50 € u prvih 7 dana kod kupnje kripta,
Bitpanda će ti to sve vratiti na tvoj račun. Dakle, možeš početi sa minimalnim rizikom, odnosno bez rizika, možeš kupovati kriptovalute, plemenite metale, dionice, robu i kripto indekse. Sve to na vodećoj europskoj investicijskoj platformi sa preko 7 milijuna korisnika. Link za prijavu ćeš naći u opisu ovog videa. Kad govorimo o rudarenju, moramo spomenuti jedan incident iz prošle godine kad je ovaj mining pool Cubic preuzeo preko 51% hashing powera jer je ponudio Monero rudarima neke pogodnosti. Oni su to prihvatili i dogodilo se da u jednom trenutku taj Cubic pool ima više od 51% hashing powera, što bi onda moglo ugroziti cijelu mrežu. Međutim, to je kratko trajalo i nekako su se u dogovoru, cijela zajednica se dogovorila i ti rudari da se reorganiziraju i da ponovo pređu na neke druge poolove da više to decentraliziraju. Tako da evo, trenutno je situacija da imamo nijedan pool nema preko 50% hashing powera, a najveći ima 46, što i dalje nije idealno, ali opet nije preko 51, a dobra je stvar što je taj prvi pool, to je dio zajednice i to je neko ko radi na dobrobit zajednici, a ne protiv njih, ko što bi moglo biti slučaj s onim prvim. I idealno bi bilo da svi dođu na ovaj tu P2P pool koji je decentraliziran, ali evo, radi se na tome da se to poboljša, međutim ona osnovna prijetnja o kojoj smo govorili je otklonjena. Trenutno je u tijeku upgrade, odnosno sad je on u testnoj fazi koji će bitno poboljšati privatnost, odnosno bitno će poboljšati tehnologiju kojom se čuva privatnost. Sada se to radi preko tih ring signatura koji se baziraju na 16 potpisnika gdje nikad ne znate koji od njih, a sad će tih 16 biti zapravo puno više. Cijeli blockchain će biti unutra uključen. To će biti još jedan korak prema većoj sigurnosti i prema još većoj anonimnosti. Iako je i sada bulletproof, bit će još više. Ono što još donosi taj upgrade je da će postati quantum resistant. U zadnje vrijeme se puno priča o tome da postoji velika opasnost da kvantni kompjuteri ugroze kriptografiju zbog svoje moći, zbog svojih napredovanja, kako u zadnje vrijeme napreduju svi, i AI tehnologija i oni, i mnogi kriptovalute se spremaju da naprave zaštitu protiv toga. Monero će sa novim upgradeom će napraviti i zaštitu protiv tih kvantnih napada. To se očekuje negdje do kraja ove godine. Ono što je zanimljivo da recimo možete mijenjati Bitcoin za Monero putem Atomic Swapsa. Atomic Swap su izravni kriptografske zamjene, swapovi jedne valute za drugu gdje nema posrednika, nego se sve obavlja u kontraktima, odnosno u nekim skriptama, iako ni Monero ni Bitcoin nemaju mogućnost pametnih ugovora. Ovo se radi na razini skripti koje ipak su podržane od strane jedne i druge, pa onda vi zaključate svoj Bitcoin u jednoj skripti, ona pošalje poruku tamo u drugu da otključa toliki Monero i to ide automatizmom i zapravo na taj način možete doći do Monera ako imate Bitcoin ili neku drugu kriptovalutu bez da idete na centralne mjenjačnice, a kasnije ću vam još reći gdje još možete doći. I isto tako kod toga govorimo, u izradi je ovaj Serai DEX, on je još uvijek u testnoj fazi, on će donijeti novosti, znači on će unaprijediti te Atomic Swapove, više neće biti Atomic Swapovi na način kao do sada, nego će donijeti jedan potpuno novi decentralizirani način kako će se razmjenjivati direktno valute, bez posrednika i to na kriptografski način, i očekuje se ove godine kad se to lansira da će to onda imati veliku likvidnost. Još će unaprijediti način kako da taj Monero bude dobavljiviji široj populaciji. Trenutno ga možete nabaviti na ovoj tu mjenjačnici. Ovo je zapravo agregator drugih mjenjačnica. Ovdje upišete koliko šaljete, na primjer Bitcoina ili neke druge kriptovalute, i ovdje koliko ćete dobiti Monera, stisnete exchange i uđete u proceduru. To sad traje neko vrijeme, oni onda kontaktiraju mjesta gdje ima tog Monera za kupiti, za prodat. Uglavnom to radi jako dobro prema svim nekakvim, što sam uspio vidjeti, recenzijama, i nekad je možda malo sporije, ali uglavnom radi i tu možete uvijek doći uvijek možete zamijeniti Bitcoin za Monero. Isto tako ljudi koriste decentralizirani ovaj BISC, to je jedno decentralizirano mjesto gdje peer-to-peer možete to zamijeniti. Možete mijenjati sve kriptovalute, ne samo Monero, ali evo, morate ga downloadat, to je cijeli jedan poseban softver, ne radi preko web stranice, nego morate downloadat cijeli softver. Kod Monera valja reći da oni stvarno imaju jaku i vitalnu zajednicu i oni ne samo da potiču Monero, nego potiču uopće
Oni razvijaju cijele ekosustave koji vam onda dozvoljavaju da ne budete KYC-ani, da ne morate nigdje ostavljati podatke vaše, jer često vidimo da ako negdje ostavite podatke, ti podaci iscure i onda završe na dark webu i kupe ih hakeri i onda vam rade probleme. I onda imate recimo ovaj tu KYC not me, tu možete vidjeti šta sve možete kupiti za Monero, koje su sve mjenjačnice i gdje sve možete doći do nekakvih usluga i servisa, a da ne ostavljate svoj KYC. To je usko povezano sa Monero zajednicom i tu možete onda vidjeti naravno i swapove i tu vidite tu vidite cijelu ponudu toga šta sve možete kupiti, a da ne morate ostavljati svoje podatke, da možete to kupiti vjerojatno i sa Monerom, tako da ima toga jako puno i evo možete ovdje pratiti šta se tu događa i šta se nudi. Monero ima svoje posebne novčanike, ovdje imate na njihovoj stranici, ja ću vam te sve linkove ostaviti dolje u opisu, imate tu nekakav popis novčanika koji oni koriste i tu sad vidite gdje se šta, ali recimo da sam ja našao da je možda i najpopularniji, možda najbolji za upotrebu ili najjednostavniji ovaj Cake Wallet koji onda on služi i za druge kriptovalute i njih čini mi se da vidim da i njih možda učini privatnim. Uglavnom pokazao se koliko vidim u zajednici popularan i ako ćete koristiti možete otići na njega i tu ga skinuti i početi koristiti. Monero možete pratiti novosti na ovom njihovom Monero Observer, tu se stalno javljaju neke novosti, šta ima novo, tu oni objavljuju neke važnije stvari iz zajednice ili iz razvoja Monera ili recimo tim forkovima ili o tim upgradeovima koji dolaze. Isto tako možete ovdje na monerika.com sve, od financija, od kojih exchanges, koje edukacije, sve to možete kupiti za Monero i tu možete onda i mijenjati Monero i možete gledati šta se sve može raditi na privatan način. Znači to ide i više od samog Monera, nego tu se više govori o privatnosti i koje usluge su one koje čuvaju vašu privatnost. Danas vidimo da je to sve važnije. U svijetu općeg poplave svih nadgledanja i surveillanja sa svih strana, svi traže KYC. Evo ovdje imate neke izvore gdje možete proći, a da ne ostavljate svoje podatke. I evo ovdje je jedan zgodan nekakva infografika sa cijelim tim ekosustavom, šta se sve događa u Moneru i oko Monera i u toj zajednici koja podržava privatnost. Ovo nikako nije financijski savjet, naravno da ćete sami proučiti i nećete ulagati ništa više od onog što možete izgubiti. Ja vas ne nagovaram da kupujete Monero, moj je cilj da vas educiram, da budete informirani, da znate što se događa i da onda sami donesete odluku šta ćete i šta nećete ulagati. Ako vam se ovaj video svidio, ja vas molim da lajkate, šerajte i onda se vidimo u nekom novom videu. Pozdrav!